जलालो और जलो, जलाना हमारा काम है, शिकार करना हमें अच्छे से आता है। अपने बाप को मत सिखा, जो करना है कर, नंबर 1 तो हम ही रहेंगे। বিদ্রোহী সংঘ প্রেজেন্ট জামবেড়িয়া থেকে। कभी शिकारियों का शिकार करने वाले को देखा है क्या? अब देखेगा। तेरे बाप का बाप आया। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু জামবেড়িয়া বিদ্রোহী সংঘের পরিচালনায় আগামী 25শে বৈশাখ অর্থাৎ মে মাসের 4 তারিখ শ্রী শ্রী সার্বজনীন রক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে সবাইকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই উৎসবে আপনাদের সহযোগিতা ও উপস্থিতি আমরা একান্তভাবে কাম্য করি। DJ MX status for Nandigram. Download from DJ এবং এই পুজো উপলক্ষে ব্যাসের ঝাঁকুনি দিয়ে পুরো এলাকা কাঁপাতে আসছে সুন্দরবন থেকে প্রিয়া সাউন্ড। खड़ा है तेरे सामने तेरा बाप, उखाड़ ले जो उखाड़ना है।